44. Je. Un mystère chez les animaux. Il était une fois au fond du bois un petit village d'animaux. 5 animaux avaient décidé de vivre ensemble comme de bons amis. Il y avait une pie et une hirondelle qui avaient leur nid dans le haut d'un arbre. Un cheval, un chat et un chien qui couchaient par terre. Un jour, la pie avait préparé pour ses amis une tarte aux fraises et n'en avait rien dit. C'était une surprise. Quand la tarte fut cuite, la pie la cacha dans son nez et courait inviter ses amis. J'ai préparé une tarte pour vous, une tarte aux pommes, aux prunes, aux cerises. Je ne le dirai pas, vous la verrez tout à l'heure. Les amis arrivèrent et s'installèrent au pied de l'arbre. La pie monta chez elle et poussa un cri. Quelqu'un avait mangé la tarte, et il n'en restait que des miettes. Qui a mangé ma tarte, dit la pie, je veux le savoir. Ce n'est pas moi, dit le chien. C'est vrai, ce n'est pas toi. Comment la pie le savait-il? Ce n'est pas moi non plus, dit le cheval. C'est vrai, ce n'est pas toi. Comment le savait-elle? Ce n'est pas moi, dit l'hirondelle. Je ne sais pas encore, dit la pie. C'est peut-être toi, mais je n'en suis pas sûr. Pourquoi disait-elle cela? Ce n'est pas moi, dit le chat. Je n'aime pas la tarte aux fraises. Ah, dit la pie. Ce n'est pas l'hirondelle qui a mangé la tarte. C'est toi, vilain chat. Comment l'avait-elle deviné? 44. Je. لعبة. Un mystère. Mystère هو شيء غامض ولا السر. Chez les animaux. عند الحيوانات. Il était une fois. كان يا مكان. Au fond. Fond هو العمق. هنا يعني بها هو المؤخرات الغابة. الأخير الغابة. Des bois هما الغابة. Un petit village. قرية صغيرة. d'animaux الحيوانات. 5 animaux. حيوانات avaient décidé قرروا de vivre العيش ensemble جماعة comme de bons amis كأصدقاء جيدين. Il y avait une pie هو طائر القندوس et une hirondelle طائر الخطاف qui avait leur nid le nid هو العش dans le haut في أعلى d'un arbre شجرة. Un cheval حصان un chat قطة et un chien كلب qui couchait par terre couchait ينامون par terre على الأرض. Un jour يوما ما la pie طائر القندوس avait préparé أعد pour ses amis لأصدقائه une tarte كعكة aux fraises. fraise هو فاكهة الكاس أو توت الأرض. Il nous avait rien dit. لم يقل شيئا. C'était une surprise. surprise مفاجأة. quand la tarte عندما لا tarte هي الكعكة في كويت يعني كويت هي طبخت يعني مطبوخ. لابي والطائر لا كاشا أخبأها dans son nid في عشه. يكوري وجرى invité يستدعي أو يعرض ses amis أصدقائه. j'ai préparé une tarte pour vous. كعكة لكم. une tarte aux pommes كعكة بالتفاح aux prunes بالخوخ aux cerises هو الكاز ولا حب الملوك. je ne le dirai pas لن أقولها. vous le verrez سترونها tout à l'heure في هذا الوقت. les amis arrivèrent وصلوا. les amis الأصدقاء arrivèrent وصلوا et s'installèrent جلسوا أو قعدوا au pied يعني بيه هو الرجل يعني حافة الشجرة دولا. لابي طائر القندوس مونطا صعد شيزيل يعني صعد إلى عشه. يبوسا un cri أطلق صيحة. quelqu'un شخص ما avait mangé أكل
لا طارت كعكة. il n'en restait لم يبقى que دي ميات هو ديك الفتات الخبز الذي يبقى عندما نأكل. كي مونجي ما طارت من أكل كعكتي دي لابي قال طائر قندوس je veux le savoir أريد أن أعرف le verbe vouloir أريد savoir يعرف. ce n'est pas moi لست أنا دي لو chien قال الكلب c'est vrai هذا حقيقة ولا هذا صدق. ce n'est pas toi لست أنت. comment كيف لابي لو سافيتي كيف الطائر عرف هذا. ce n'est pas moi non plus حتى أنا لست. دي لو شوفر قال الحصان c'est vrai حقيقة. ce n'est pas toi لست أنت. comment لو سافي كيف عرف. ce n'est pas moi دي ليغونديل هو طائر الخطاف. je ne sais pas encore لا أعرف الآن. دي لابي الطائر c'est peut-être toi يمكن أن تكون أنت. mais je n'en suis pas sûr لست متأكدا. pourquoi disait-il cela لماذا قال هذا. ce n'est pas moi لست أنا دي لو الشا قالت القطة. je n'aime pas لا أحب لا طارت هي الكعكة. وفغيز هو الكاز أو توت الآت. دي لابي قالت الطائر ce n'est pas ليغوندي ليس الخطاف كي مونجي الذي أكل لا طارت كعكة. سي توا أنت فيلان يعني سيء قبيح. الشا قطة. كومون لافيتيل ديفيني كيف تنبأ وكيف عرف. لو فوكابولير ديسيدي هي قرارة. لي زانيمو حيوانات اون فولي فيفر أرادوا فيفر العيش أنصب جماعة. إل أون ديسيدي قرروا دو فيفر أنصب أن يعيشوا بجماعة. فيفر هي عاشا. كومبار قارن. أن وازو مور أن وازو هو الطائر مور هو ميت. أن وازو فيفون هي حي. فيفر إي موغير فيفر عاشا وموغير مات. vivre ensemble العيش جماعة. c'est passé ensemble قضاء جماعة. tous les jours جميع الأيام et tous les nuits هما الليالي جميع الليالي. لا طارت الكعكة أو فغيز بالكاز أو بتوت الآت. ان غاتو حلوى. غوكوفير مغطاة. دو فغيز هو توت الآت. كوي هي مطبوخ. كومبار قارن. لا فيوند كري هو اللحم. كري هي غير مطبوخ. اي لا فيوند كويت هي مطبوخة. كون اون في دي غاتو عندما نصنع حلويات أو نعد حلويات. اون لي في كوير نطبخها دون ان فور في فرن. سانستالي هي قعد أو جلس. شاكان برون سا بلاس كل واحد أخذ مكانه. شاكان سانستال à sa place. دي ميات هما الفتات الخبز. دو توت بوتيت مورسون قطع صغيرة. après le repas بعد الأكل. il reste دي ميات دو بان فتات الخبز sur la table فوق الطاولة. intelligence de texte ذكاء التكست. et contrôle de la lecture silencieuse contrôle مراقبة la lecture قراءة silencieuse الصامتة. où était installé ce petit village d'animaux أين هذه قرية الحيوانات. فيفيتيل كوم دي زينمي هل يعيشون. إنمي هو العدو وكوم دي زامي هو الصديق. إنمي هي العكس آمي. كيكوشي دون لا من ينام فوق الشجرة. كيكوشي بار تير هي الأرض. كابريباري لابي ماذا أعدت طائر قندوس. لا تيل دي أوزوت هل قالها للآخرين. وأتيل كاشيلاتات أو أخبأ كعكة. Pourquoi la paix لماذا الطائر pousse-t-il un cri صاح. que va-t-il faire ماذا سيفعل. est-ce que le chien qui a mangé la tarte هل الكلب الذي أكل الكعكة. دابا كنجاوبو على الأسئلة ديال الناصلي. pourquoi لماذا parce que le chien لأن الكلاب ne peuvent pas monter لا تستطيع الصعود aux arbres للأشجار. la tarte était الكعكة كانت dans le nid هو العش. دو لابي دو الطائر. est-ce le cheval
هل هو الحصان؟ pourquoi؟ لماذا؟ نفس الجواب، يعني الحصان لا يستطيع أن يصعد إلى الشجرة. que pense la pie؟ ماذا فكرت طائر؟ après avoir عندما entendu سمع les rondelles طائر الخطاب. pourquoi؟ لماذا؟ parce que les rondelles لأن طائر الخطاب pouvait voler يستطيع الطيران jusqu'à au nid de la pie إلى غاية عش طائر. la pie طائر قندوز a-t-il trouvé هل عرف le voleur هل وجد trouvé وجد le voleur هو السارق. comment sait-il كيف عرف que c'est le chat لأن القط هو الذي أكل الكعكة. هنا الجواب سيلوي إنه كي بارلي هو الذي تكلم عن الكاس أو توت الأرض. أو ولكن لابي طائر قندوز لم يقل que c'était une tarte aux fraises لم يقل بأن هذه الكعكة معدة بتوت الأرض. si le chat le sait القطة تعرفها c'est parce que لأنها أكلت الكعكة. conjugaison reconnaissance معرفة passé simple الماضي البسيط. dans ce texte في هذه القطعة on extraira نقتطف دي texte numéro 41 la colombe هي اليمامة إلى فورمي النملة. les passages suivants الممرات هذه أو الفقرات الآتية où les verbes sont employés مستعملة الأفعال المستعملة au passé simple الماضي البسيط. il se pencha sur l'eau انحنى على الماء. il tomba dans l'eau سقط في الماء. le ruisseau هو ذاك النهر الصغير l'emporta حمله. il vit رأى la fourmi هي النملة qui allait se noyer التي ستغرق. il arracha اقتطع أو قلع un brin قطعة d'herbe من النبات. il le jeta رماها tout près de la fourmi قريبة من النملة. la fourmi monta النملة صعدت فوق هذه السوية فوقها. il courit جرت jusqu'à la terre إلى الأرض. il secoua نفضت ses petites pattes أرجلها الصغيرة. on comparera سنقارن ces formes هذه الأشكال avec celle du présent والحاضر. exprimer عبر au présent في الماضي les actions الحركات اليمامة والنملة. قطعة رقم 4 la colombe اليمامة elle se promène تتنزه au bord d'un ruisseau على حافة نهر. إلى soif عطشت. elle se penche انحنت sur l'eau على الماء. elle trempe غرزت أو أدخلت son bec منقارها dans le ruisseau في النهر pour prendre لتأخذ un peu d'eau شيء من الماء. elle relève رفعت la tête الرأس pour avaler l'eau لتبلع الماء. la fourmi هي النملة se promène تتنزه aussi au bord du ruisseau على حافة النهر. إلى soif عطشانة aussi أيضا. elle se penche انحنت sur l'eau على الماء pour boire لتشرب. elle tombe dans le ruisseau سقطت في النهر. le courant التيار المائي l'emporte حملها. elle essaie حاولت de nager لتسبح mais l'eau ولكن الماء coule يجري trop vite بسرعة كبيرة. elle va se noyer ستغرق. poursuivre l'exercice تابع التمرين. هنايا هدف الحاضر le présent هو الحاضر. jeu un mystère chez les animaux. il était une fois au fond des bois un petit village d'animaux. 5 animaux avaient décidé de vivre ensemble comme de bons amis. il y avait une pie et une hirondelle qui avaient leur nid dans le haut d'un arbre.
un cheval, un chat et un chien qui couchaient par terre. Un jour, Lappi avait préparé pour ses amis une tarte aux fraises et n'en avait rien dit. C'était une surprise. Quand la tarte fut cuite, Lappi la cacha dans son nid et courut inviter ses amis. J'ai préparé une tarte pour vous. Une tarte aux pommes, aux prunes, aux cerises. Je ne le dirai pas. Vous le verrez tout à l'heure. Les amis arrivèrent et s'installèrent au pied de l'arbre. Lappi monta chez elle et poussa un cri. Quelqu'un avait mangé la tarte. Il n'en restait que des miettes. Qui a mangé ma tarte? Dit Lappi. Je veux le savoir. Ce n'est pas moi, dit le chien. C'est vrai, ce n'est pas toi. Comment Lappi le savait-elle? Ce n'est pas moi non plus, dit le cheval. C'est vrai, ce n'est pas toi. Comment le savait-elle? Ce n'est pas moi, dit l'hirondelle. Je ne sais pas encore, dit Lappi. C'est peut-être toi, mais je n'en suis pas sûr. Pourquoi disait-elle cela? Ce n'est pas moi, dit le chat. Je n'aime pas la tarte aux fraises. Ah, dit Lappi. Ce n'est pas l'hirondelle qui a mangé la tarte. C'est toi, vilain chat. Comment l'avait-elle deviné?